डिबेट वही पे खत्म। सीएससी वाले ऑलवेज बेटर, सीएससी वाले को बेटर फैसिलिटीज मिल रहे हैं हमसे एसी में। और एक और बात है, मैं जैसे असाइनमेंट के टाइम पे पूरा ग्रुप एक्टिव हो जाता है, जैसे भाई पीडीएफ भेज, भाई प्लीज फॉर्म भेज दे, एक बार भेज दे प्लीज। आराम से भाई, आराम से। সবাই গোল করে নিচে নিচ থেকে তোল না। সামনে বসে পড়ো না, সামনে সবাই আসছে, সামনে কয়েকজন বসে পড়ো। ঠিক আছে, এই সুস্মিতা থেকে একটু সামনে দাও তো। সুস্মিতা রে মেয়ে नहीं চাইতা। আয় তুই সামনেটা চলে, সামনে স্মাইল। ये लेट्स गो। अरे चाचे तू स्माइल भाई तू। अच्छा अरे और केकটা ভুলে যাচ্ছে। अरे ऐसे केक बोले। अरे ठीक है, একটা फेयरवेल वाली पे गान চালিয়ে দে না থাক, केक काटा शुरू। हैप्पी बर्थडे नहीं है, चलो स्माइल जाओ। तो हाथ पूरी तैयार সামনে থেকে করো না, ওই মাঝখানটা করে দাও। আরে স্নেহা, এই চেকটা মেটা যখন দাঁড়িয়ে আয়ুষি করছিস। এই স্যার সবাই ধরো, এই জিনিসটা সামনে আসুন। এই জিনিস স্যার পড়ে গেল, আমরা সামনে বসে পড়ি, তাহলে দেখতে পাবো সামনেটা বসে পড়ি। হ্যাপি ফেয়ারওয়েল টু ইউ, হ্যাপি ফেয়ারওয়েল টু ইউ, হ্যাপি ফেয়ারওয়েল টু ইউ। রাখতে দেখা ওই বক্সটা কোথায়, বক্সটা
বড় বড় হচ্ছে প্রিয়ম না